if I go home, I only have to do like 2 months.
Dobar dan. Ajde, malo. Ništa, ajde uživajte, uživajte. Dobar tek. Ja. Mademo. Da, sad reče da mi ništa ne. Mi se onda čujemo, ćemo tu do sutra. Jeli? I pošli s ovim dečkom iz Kurt Rijeka, tamo na Fibu, pa sami. Tako da velim, sad 15 minuta. Premda je i... Pija si je dobra s Markom. Ne, ovo puta nema šanse. Ako treba, javiti se na Hrvatu. Isto, nisu to, ne znam, da će njoj sad izliječiti, nego da je ojačaju Tak, mišići. ja se sjećam kad sam prvi put. Idemo prema domu, ajde malo hoditi.
Ali imam osjećaj da mu malo previše pričaju bajke. Jel da? Pa u tome je stvar. Zato to tako i bude. Nemoj baciti kekse, to kekse su samo za Lucijana i mamu. Dobro je, ali treba ova plaća. Ne, tamo ne možemo dalje, moramo desno pa tamo na Sigurno sam i sam pokudu pomisliti. Hoće mama ovdje, a? Ovo kao ono, moraj staviti svoju njuškicu na mene, gledaj. Virgo prudentissima. Da, ajde, noge lijepo.
evo ljubavi. Ajde, prođi njih.